Pescar students. So today, it was supposed to be a holiday, di ba? Pero, tsaka, may practice kami yan. Since lapit ng amon sociology dance performance this May 7, gin-push namon niya mag-practice bisan wala klase. Like, shout out sa amon choreographer na si Ophelia. Grabe, hindi ka intense yang Japan dance for today. Grabe, sakit sa akin. Hindi ako niya thigh and my legs and everything. Tapos do feeling ko, duga survive na lang ko yung naportante makatapos. Ang gida kay stretching pa lang, doon nagareklamo na dayo na akong lawas siya. Like, hello, wala ka ba lang naka-stretch before sang dance? May mga classmate pa ko nga mga daw hindi tsuraya kapoy. Like, may pa backflip pa saya. Like, hello, dance or Olympics? Charis! Bisan kakapoy, very kasadya gina sa mga classmates ko. Kay, syempre may mga sariling emat sila. May mga pahuway namon. Mas dugay pa siya kaysa sa practice namon day. Pero amo ginayang nami kay ang energy sang tanan every time na mag-practice kami very alive, mas nagiging nami ang among relationship to each other. And that's all for today, guys. Bye-bye!